अस्सलामुअलैकुम सामीन। 9 जुमादल उला और 12 नवंबर हैं। इस वक्त हम जामिया अशरफुल उलूम रशीद गंगोह के कदीम उस्ताद कारी मोहम्मद तालिब साहब की तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे हैं। ये तिलावत दरअसल आप अपने शागिर्दान रशीद को दरसगाह में मश्क करा रहे हैं। أشق عليك ستجدني إن
نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار. بخبر أو جذوة من النار لعلكم تثقلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إن